Morning nay Honda Click V3 buwak yang kon eyeline, casing, lens check na to, abiyan sa na to kay para to masuldan ng trabaho. Check sa na to basin buwak sa niliyo or kung wala ano to lisdan. Sige ato sundan. So update tangtang na tong kon headlight. So mo yung damage. So lisana nog eyeline, casing, inner casing o naibok diri. Ano mo darnig papilit siguro. Like crack. So sige. Ato sa fog lens para matangtang na tong inner casing o eyeline. Is done. Okay. So update natangtang na tong lens no, katong damage. So kani ato pa ning tangtangon para milisdan. So mao ni eyeline nya ang casing dira gikuha ni sir kay abog ang casing nya headlight lens dira Stanley nga brand. So headlight lens eyeline nya casing dira. So sugdan sa kunig abli. Sige. So natawad na tong bagong eyeline nya gisil na pod nato. So tanga na tong seal daan para tawad na lang ni angkon lens dira lens. So sige balik ta ato sa tawad. Okay update natawad na tong lens nya mao na ni eyeline. Okay na ni ang eyeline. So tunitag Stanley nga brand headlight lens nara ta diri. Natawad na tong kuan side cover para matawad na tong unit ni sir. Okay update ta balik. Tawad na to. So ato try on. Okay. So park light okay ra, yang low okay ra, high na to. High signal goods ra because goods ra pod. Okay. So tawad na tong front top cover nya okay na ni. Alright. Tawad na ito tanan nya Pandara daw sir. So high, low, park light, signal na sir, left and right. Okay goods na nya mo ni sir. So mo na to, salamat kayo. Peace out. Sa katong wala de katultol sa mong shop dira dapita crossing Dr. Oy nya Skywalk sa Salazar nara mo shop dire kani magbutang pa og tarpaulin dira. So mo na mo shop tapat sa one stop shop nya atbang sa Helpmate kani Helpmate nga building atbang rani. So sa kung wala mo katultol mo na mo landmark. Okay peace out.